Yesterday we learnt a very important secret, काल आमी एक गूट शिकल्या very important, चड गरजेचो गूट. that Holy Spirit is the one who executes the word of God. पवित्र आत्मो जावन आसा जो देवान कितें मुटलां तें करून दाखयता तो. He is the one who gets into action. पवित्र आत्मो वावर कोत्ता. But the Holy Spirit only gets into action when the word of God is spoken. पवित्र आत्मो वावर कोत्तलो, पवित्र आत्मो वावर कोत्तलो जेन्ना देवाचें उतर आयकता तेन्ना. Now listen very carefully. When God spoke the word, जेन्ना देवान उतर उलयलें, the Holy Spirit got into action. पवित्र आत्मो रोखडेंच वावर केलो. Even today, आयजूय the Holy Spirit will get into action पवित्र आत्मो वावर करूंक तयार आसा when the word of God is spoken. जुंय देवाचें उतर परगट जाता. Not necessarily out of the mouth of God, even out of your mouth and my mouth, because when the word of God is spoken out of our mouth, the word is still not ours, but the word is still God's, and because it is God's word, the Spirit of God will execute it. Hallelujah. फकत देव उलयता तेन्ना पवित्र आत्मो फकत देव उलयता तेन्ना पवित्र आत्मो वावर करिना, पूण आमी देवाचें उतर तूं वो हांव आमी आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उलयता तेन्नाय पवित्र आत्मो वावर कोत्ता. कित्याक पवित्र आत्म्याक जाय देवाचें उतर आयकोंक. तें देवान म्हणो वो आमी म्हणो पवित्र आत्मो काम करूंक तयार. Praise the Lord. So God's plans are executed. God's plans are executed. But for those plans to be executed, God is no longer going to use His mouth. He is going to use our mouth to speak His word. Are you following? Are you following? So देवाचो Hello, are you following? So Did you get it? Did you get it? God will use His word, but not His mouth, but our mouth to speak His word, and the Spirit of God will move into action. Hallelujah. That's a very powerful truth. So देव आता देवान ऑलरेडी करून दवरलेलें आसा. देव आतां आपलें तोंड उतकें करून उतरां उलोवन पवित्र आत्म्याक कामाक लावचो ना. देव आतां आमचें तोंडां उतकीं करून आमी आमच्या पवित्र आत्म्याची वावर करून घेवंक देव रावता. Let me give you an example. Has anybody ever committed sin? कोणूय मनशान केन्नाय पातक केला? Hello. Now, before you commit sin, you get a thought. सो पातक करचे आदीं आमकां पयलीं चिंतनां येतात. Now that thought is God's or the devil's? ती चिंतनां पातक करचे आदीं येतात ती देवाची चिंतनां काय देवचाराची चिंतनां? Now it is devil's thoughts, देवचाराची चिंतनां and you open your mouth and speak those thoughts. आनी देवचाराची You open your mouth and देवचारा speak the devil's thoughts. जी चिंतनां देवचाराची आहात ती हांव उतरांनी घालतां आनी देवचाराची चिंतनां हांव उलयतां. Now when you spoke the devil's word, जेन्ना हांव आतां देवचाराची चिंतनां हांवें उतरां केलीं hasn't that thing got executed by the evil spirit? तेन्ना तें देवचार करून दाखयना तें पातक? वय वो ना? Hello. Are you understanding? It's on the negative side. In the same way, you take God's word. God's word is producing God's thoughts, and now you're speaking God's word. Now the Spirit of God will execute those words that you have picked up from the Bible and manifest in your lives. It's the same. It's the same, but on the opposite direction. सो हें कोण पातक केलां तेका सजमोवपाक इजी, कित्याक तें पयलो जें कितें चिंतता तें देवचाराचें चिंतता आनी तीं उतरां उलयता आनी तें पातकांत पडटा. तेच भाशेन आतां म्हणटा तो जरी तर आमी तें केलां जाल्यार आतां म्हणटा जेन्ना देवान कितें बरयलां तें आमी चिंतूंक जाय, तें चिंतता तें उलोवंक जाय, जाल्यार कोण वावर करतलो? कसलें काम जातलें? बरें काम वो पातकाचें काम? जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर उलयता तेन्ना जातलें कितें? The Holy Spirit will execute it. पवित्र आत्मो तें देवाचें काम करून दाखयतलो. And that's why the real battle in our life is under pressure. Whose words are you speaking? Are you speaking God's word, even if it's hurting, even if you see everything is on the negative side, but when you open your mouth, you are still continuing to speak the word of God
Holy Spirit will get into the battle and get you out of that battle, because you are continuing to speak the word of God, irrespective of what you see, irrespective of what you feel, but you are continuing to speak the word of God. The word of God. The word of God. That's the work of the Holy Spirit. सो आमचें काम फकत देवान कितें बसायलां तें उलोयत रावपाक, जे भाशेन हें चेडूं सुपुल्लें चेडूं जें मुडोत रावलें, 1000 पावटी मुडोत रावलें, 3 दीस बरें जालें, 3 दीस ओदीक पास जालें, पूण ती मुडोत रावली, 1 म्हयनो आतां ती सूख भोगतात, वय वना. Come on. Come on. आमचें काम मुडोत रावपाचें, पवित्र आत्म्याचें काम तो कोत्तलो. Now I'll ask you, don't get annoyed, okay? If I'm going to pinch, I क्यों बोला? Now I pinched you when it's hurting. Why are you saying I? कितें मुडो? Because it's naturally Natural, flowing. I. Because whatever hurt, I. Correct? In the same way, whatever hurts, the word of God comes out of our mouth. Every time there is special word of God, word of God, word of God, word of God. Now the Spirit of God is in action to get you out. That's the why He is your invisible partner to get you out all the time. सो आमचेर जेन्ना दबाव येता, आमचे भुरगें आयकोना, वो आमच्या भुरग्याचें काम गेलें, वो आमच्या भुरग्याच्या काजाऱ्या जिवितांत कितें तरी वादळ येयलां, वो आमच्या घरांत पयशे उणे जाल्यात, वो अकस्मात दुयेंस येयलां म्हूण सांगलां दोतोरान. जेन्ना असले दबाव येतात, वो कोणूय तुजेर घराणें घालता, तूं असलो तूं तसलो म्हणून अशें प्रेशर येता, तेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान कितें येतात, म्हणजे चिमटो काडटा तेन्ना कितें जाता काय म्हणटा तो, प्रेज द लॉर्ड. चिमटो काडटा तेन्ना आमकां असली संवय जाल्ली आहा, आवय म्हणपाचें रोखडेंच, वय वना. ते भाशेन ती संवय जाल्ली आहा, तेच भाशेन म्हणटा प्रेशर येता तेन्ना आमी संवय करूंक जाय प्रेज द लॉर्ड म्हणपाक, जेजू कारगां म्हणपाक, तांचेर आशिर्वाद म्हणपाक. सोजमोला ही आमी संवय करूंक जाय, जे भाशेन ही संवय आहा ते भाशेन. एक बेश्टो हात लायत थिंगा बोल कितें मरे. Hallelujah. मौके का फायदा लेता है. Praise God. सोजमोले आमी संवय केल्यात. ब्रदर आनी एक संवय मरे मायन बीन कितें केल्या, भुरग्याक जेन्ना धाकटें आसतात न्हू, तांकां बाथरुमांत व्हरप, पटीचेर बसोवप, वॉश बेसीन जालें ना, Chewing होता है. मागीर पुत्तून बसोय आनी मातशा. Shoo. Is it right, mothers? मागीर Mothers, is it right? एक कितलो तेंप करूंक पडटा 8 दिसें भुरग्याक, कितलो तेंप करूंक पडटा? आस ब्रदर, यू डू नो हाऊ लॉंग इट टेक्स? What? तुका धाकटी भुरगीं नाय न्हू, आनी कोण धाकटी भुरगीं आहाय तांची विचार. What? How long you have to practice with the child to sit on the potty? Is 4 days? 8 days? Continuously. 1 month? Till For about how long? It's a so ek varas. You ask Bento, he has got. Bento Bento has so adi got. solas solo. 2 months he's saying. You asked sister. We'll pray for you, Bento. We'll pray for Sister? you. What is? Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Okay, also म्हाका उगडास येता धाकट्या भुरग्यांक तूं वॉश बेसिनाशी वता आनी ताका ब्रश करूंक शिकयता. And I'm better. So brother, it is. He is saying that you have got more experience. Yeah, but I don't do this. My wife does this. So म्हाका उगडास ना की तूं टाइम लागतो. तें घेवन वयता. ताका लागून हांव कोण माय हा का So can I म्हणटा. pray that the next time you will get the experience? ओके सोजमल न्हू. सो जे भाशेन आमी त्रास काडटा, आवय त्रास काडटा, भुरग्याक जाता तितलो बेगीन तोंड धुवपाक शिकोवपाक, पटीचेर बसपाक, नाल्यार तो थिंगा बसता, हुंय जालें बसलो आयज सगळें थिंगा मागीर त्रास पडटा काडपाक, ताका लागून ताका पटीचेर संवय करता. आनी एक कॉन्स्टंट एक म्हयनो वा 2 म्हयने देखून मांयक तर बसोंक पडले, ती म्हणटा कित्याक हो हिंगा शिकलो जाल्यार म्हाका त्रास उणे जातले, वय ना. तेच भाशेन जरूय तर तुका त्रास पडटा, तुका तर त्रासाची वीट येयल्या, ब्रदरान ताका कितें विचारलें, तूं कितें करूंक तयार आहा, तुका ईट येयल्या, पांयच्या सोऱ्याची ईट येयल्या, कितें करूंक तयार आहा, हांव कितेंय करूंक तयार आहा, जाल्यार 1000 पावटी म्हणटलें. लुकाचो अभेसो 4:18-19, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हज्या पांयचेर आहा, जेजून म्हज्या पांयक माकला, सगळ्या वायटांतलो सोडयला, म्हणूंक तयार आहा, तें म्हणूंक तयार जालें. सो आमकां ईट येयल्या वो ना आमच्या जें कितें जाता तें. And this girl is working in the office.
So even in the office she would speak while she's working, while traveling she's speaking, when she's coming home she's speaking, and in 3 days everything was over. 3 दिसान जावंक ना, 3 दिसान म्हणटा चड म्हारेकार जालें. What was built for 40 years was destroyed by the Spirit of God in 3 days' time. हालेलुया. बजा 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 यार, बजा बजा, शैतान का बैंड बजा, बजा बजा बजा. हालेलुया. जें बांदकाम 40 वर्सां देवचारान करून दवरलेलें त्यांच्या घरांत, त्याच्या पायच्या जिवितांत, तें 3 दिसांनी जरी तें बांदकाम अदीक मजबूत जाता दिसतालें, पूण त्या दिसा तें फुटलें आनी नवें बांदकाम, पवित्र बांदकाम सुरू जालें. So he will confirm his presence with signs and wonders, and you will know, and you know that the Holy Spirit is there. तर पवित्र आत्मो आपलें काम झेलूल कोत्तलो केन्ना, जेन्ना आमी उलयतात देवाचें उतर तेन्ना. जरूय तर आमी उलयल्यो घोवाच्योच खबरो आख्खो वगत, तो अशें कोत्ता, तो तशें कोत्ता, तशें कोत्ता, तूं अदीक फोंड काडटा घोवाकूय घालपाक आनी तुकाय घालपाक. पूण जरूय तर तूं उलयता देवान कितें केलां तें, सर्वेस्पराचो आत्मो म्हज्या घोवाचेर आसा, सर्वेस्परा देवान म्हज्या घोवाक मागला आनी सगळ्या वायटांतलो सोडयला. जितले फावटी तूं तें मुट्टा, तूं व्हडलो किल्लो, देवाचो किल्लो, बऱ्या फुडाराचो किल्लो तूं बांदून हाडटा. Hallelujah. So the more and more you fellowship with the Holy Spirit, there will always be difference. It will make a difference in your life. It will make a difference in your life. सो जितली सोयरीगोत वो जे भाशेन थोडी इश्ट असतात ती, जितलो वेळ ती साधतात तितली त्यांची सोयरीगोत वाडटा. तेच भाशेन जितलो वेळ आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याची साधतात तितली म्हणटा आमची इश्टागोत पवित्र आत्म्याची वाडटली, आनी तो एकूच इश्ट आमकां चड गरजेचो. It will make a difference in your life. आनी आमच्या जिवितांत बदलाव येतलो. So- ह्या संसाराचे इश्ट घेवन कांय बदलाव येना, पूण पवित्र आत्म्याक जर इश्ट घेवन बसलो आख्खो वगत जाल्यार म्हणटा आमच्या मनाची बदल, फुडाराची बदल So जातली. Jesus said, I will send you a comforter. So the main purpose of the Holy Spirit is to comfort you in every uncomfortable situation. Wow. हालेलुया. Wow. हालेलुया. Wow. हालेलुया. The Holy Spirit is your comforter. He will comfort you in every सो situation जेजू of your म्हणटा life. हांव तुमकां एक शेराती धाडटा, हांव तुमकां एक आदारी धाडटा, जो तुका सगळ्या तुज्या कामांत आदार करतलो, जूय तुका तुजे इश्ट आनी घरचीं तुका कोच्चे नात, तितूंत पवित्र आत्मा तुका आदार करतलो. But the comforter, which is the Holy Ghost, that is John 14:26, whom the Father will send in my name, he will teach you, he will teach you, he will teach you. Now all this time the world has been teaching us all things of the world, but praise be to God, when you fellowship with the Holy Spirit, the comforter will comfort you. But before he can comfort you, he will teach you the things of the kingdom of God. He will bring to you all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. So the Holy Spirit, in the midst of your trial and you don't know what to do, he will remind you of what the word of God says. But before he can remind you, you must feed yourself with the word of God in your heart. हालेलुया. Hallelujah. सो वो शेराती वो आदारी कितें करतलो, तो सगळें आमकां शिकयतलो. इतलो तेंप आमकां कोण शिकयतालो? Samsar. संसार आमकां शिकयता. संसार म्हळ्यार कोण? संसारांतली आवय बापूय, संसारांतले इश्ट. And they are teaching everything contradicting to the word of आनी God. आमीचेर नदर मारून पळोवया आमी कितें शिकल्यांत आमच्या ह्या संवसारांत, आमच्या इश्टांची, आमच्या घरच्यांची कितें शिकल्यांत? भिरांत, दुबाव, पातक कशें करपाचें, कशें चोरपाचें, कशें नाडपाचें, How to hate. कशे भाशेन दुसऱ्याच्यो चाडयो करपाच्यो, कशे भाशेन दुसऱ्याक सोकला उडोवपाच्यो, आमी कितें शिकलात हेंच. But the Holy Spirit will teach you love. जरी तर हांव एक इश्ट ब्रदर, हांव तुजो इश्ट आनी हांव तर तुका येवन सांगलें, जाणा मरे तेणें म्हाका अशें अशें केलें, आनी तुका देवाचें उतर खबर ना, तूं म्हाका कितें सांगतलो? हय दिवपाक न्ही तेका बरें दी रे, अशें दी रे तेका. वय ना. सो आमी इश्ट आनी इश्ट घरा देखून तुवें वचोन सांगलें न्हू मायक ओ पायक, म्हाका कंपनीत त्रास पडटात आनी कितें, तो एकलो आहा तो हिंगाचो हय पाड पडो तेजें, तो तुका त्रास कोत्ता रे, पाड पडो तेजें.
त्यांचे केन्नाच बरें जावचें ना, तुजे वाटेक लागला आतां. आनी तूं सांगतालो न्ही रे तो आदलो आहा तो सोडून गेला म्हूण काम, ताका लागून आतां तुकाय त्रास करूंक लागला. सो आमच्यो मांयच्यो पायच्यो आमच्यो फ्रेंडाच्यो फकत मांडण्यो कसल्यो बरें शिकोवपाचें आसूंक ना. ताका लागून हो म्हणटा आदारी दिल्लो आहा. सो आमचो आदारी कोण? पवित्र आत्मा. म्हाका ब्रदर एक उगडास येता. I remember one incident. दुबयचो एकलो भाव म्हाका एक दीस फोन केलो One brother from Dubai called me up. आनी ब्रदर म्हाका म्हणटा एक स्क्रिप्चर दी. Give me one scripture. हांवें म्हणलें कित्याक? Why? तो म्हणूंक लागलो ब्रदर हांव आनी म्हजी बायल दोगांय एकाच कंपनींत काम करतात. I and my wife are both working in the same company, डिपार्टमेंट दुसरे. but we are in different departments. सो हांव मॅनेजरांक वळखता तेंय मॅनेजरांक वळखता. I know the managers and she also knows the managers. सो हांव घरा येयलो म्हणटकूच हांव जे म्हाका त्रास जातात कंपनीत ते येवन म्हजे बायलेक सांगता. Whatever trouble I am going through in my company, I come and tell my wife. तें कितें जाता तें ताका तेंय म्हाका सांगता. What is happening in our department, she is also telling me. कित्याक आमी वळखीचे न्हू, भितर मॅनेजर आहाय ते वळखीचे. Sorry. दे आर नोन पीपल टू ईच अदर. Okay. सो जाण मरे ते मिस्टर ब्रागांजान अशें केलें, मिस्टर डिसोजा डीड लायक दीस. Fernandez. फेर्नांडीस तू खबर आहा करेक्ट. गोवन फेलो दॅट वन इज मँगलोरियन. सो हे भाशेन म्हणटा आमकां ते म्हणटा तेणे ब्रदर म्हाका एक स्क्रिप्चर दी, कित्याक आतां जे हांव बायलेक सांगता न्हू येयन बायलेचें टेन्शन वाडलां. Give me a scripture, brother, because so much of tension is at home. Wife is tensed, I am tensed. आनी जितलें हांव येयन सांगता न्हू, अरे पूण बायलेक कित्याक सांगता तूं? But I said, why are you telling your wife? ना ब्रदर हें आमी करीत येयलें आतां आमी कितू 15 वर्सां जालीं दुबय. 15 वर्सां आमी दोगांय एकू कंपनींत आहाय, थिंगाच हांव काजार जालां मोगान पडोन, आनी हें आमी एकमेकाक शेअर करीत येयलो न्ही आहाय. सुखान तशें दुखान. Because when you share, Oy. when you share, Oy. you feel well. बरें दिसता. You feel light. Oy, oy. Because you are sharing out. हय आमी एश करीत येयल्लो आहाय, पूण आतां हें सोंसूंक जायना. बायल सारकी टेन्शनान आतां म्हणजे बायल आतां वाडटा, जाणटी जाता So न्हू. for जायना 15 years सोंसूंक. we are working in the same company, and I met my bride over there, and for 15 years we have been practicing this, and you know, when you share, you feel so light. सो कित्याक You feel light, the other fellow feels heavy, and when then she feels heavy, she begins to grumble. Then now it's a big hockey game going on at ना home. कित्याक म्हणला न्ही रे सुखांत तशें दुखांत वांटो घेवपाक जायो म्हणून. इन गुड टायम्स इन बॅड टायम्स तुका उगडास ना काजरा दिसा हें केलो तें. इन गुड टायम्स इन बॅड टायम्स दॅट आय विल बी फेथफूल टू यू. Yes. ओय फेथफूल टू यू, नॉट इन गुड टायम्स एंड बॅड टायम्स. आय विल शेअर युअर माय गुड टायम्स एंड बॅड टायम्स विथ यू म्हणूंक ना. सोच म्हण न्हू जें कितें म्हाका बरें जाता वायट जाता तें हांवें बायलेची येवन सांगोंक जाय म्हूण थिंगा दिवंक ना. दिलां. Then what happened? No. तर हांवें म्हणलें कितें तूं सगळें स्क्रिप्चर जाणा. तूं 5 वर्सां जालीं रेतिराक येता. From last 5 years you are coming, and you know the scriptures. तूं जाणा कन्सर्निंग वरी एंड फियर, विजडम एंड गायडन्स, मटेरियल नीड्स, कम्फर्ट एंड स्ट्रेंथ. तूं चारूय मागणी बाय हार्ट जाणा. You have learned all the scriptures by heart, पूण तूं नको but you don't know. की पवित्र आत्मो आमकां दिला देवान एक शेराती एक आदारी म्हूण. But you don't know that the Holy Spirit is the one who will comfort you. बायल दिल्या तुका आदारी म्हूण दुसरी तुका कामां करपाक, तुज्यो जे तुका त्रास जातात ते बायलेशी हाडून रोखोवपाक तुका बायल दिवंक ना. तुका पवित्र आत्मो दिला, जे तुका त्रास जातात त्या त्रासाक त्रास करपाक पवित्र आत्मो तुजी बायल दिवं. God has given you the wife to help you in your different things, but He has not given you the wife to cast your cares on her. That's why the Bible says, cast your cares On God. unto Jesus, for He cares for you. So if you take your cares and put it on your wife, now you are in trouble, because God never designed man to carry the cares, because man is not supposed to carry the cares. Man is supposed to carry love. Hallelujah. So Hello. That's why the word of God says cast. Say that, cast. Cast. He did not say give your cares. He said cast. Means what? Throw your cares with force. Hallelujah. In other words, he says, don't even keep it for a moment. Throw it to me by force. Throw it to me by By force, force. says the Lord. हालेलुया. आम्ही किती करताय येताय आणि बायलेचे फोर्सान उडयताय.
जाण मग तो ऐसलो तेसलो कोण म्हणना ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया कोण बरे भाशेन सांगना कंपनीत खबर जाता त्यो हें करता च्या पिता जाण मगो तेणें अशें केलें जाण मगो तेणें तशें केलें अशें केलें फोर्सान मात्ताय फोर्सान जेजू कितें म्हणटा आपणाचेर तुमचे हुस्के कोती उडयात शेवटून उडयात तुझे हुस्के कोती बायलेचेर उडय नाका तुझे हुस्के कोती जेजूचेर उडय आनी आमी तो कितें म्हणटा आपण काडटालो आनी बायलेचेर उडयतालो बायलेको हातें बायल मुजे उडयताली कित्याक सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत हांव तुका विस्वाशी रावतलो म्हूण सांगला विस्वाशी ओंक म्हूण सांगोंक ना तेचे उडय म्हूण सांगोंक ना ती तुका आदारी दिल्या तूं जे तुजेशी वावर जायना तो वावर तेन करपाक 1 Peter 5:7 बाबा 1 Peter 5:7 सो दिस वन यू डीड नॉट टेल ब्रदर पवित्र आत्मो तुका दिला to comfort you. टू कम्फर्ट यू बायल तुका कम्फर्ट करपाक जावपा ना ती पवित्र आत्मो न्हू पवित्र आत्मो तुका कम्फर्ट करतलो ऑफिसान तुका त्रास जाता तेन्ना And just put the previous scripture. आनी please. हेका लागून चडशे आमी घराबे पाड गायले जे देवान काम दिलां कंपनीत ते कंपनीतले खबरो येवप Just बायलेक go to back. सांगप Just मायक go to सांगप back. Now see, he will teach you all things and bring all things to remembrance whatsoever I said to you. ही शाल टीच यू ऑल थिंग तो तुका सगल्यो वस्तू शिकयतलो बायलोय तुका सगल्यो वस्तू शिकयता जेन्ना तूं कंपनीच्यो खबरो सांगता न्हू ओय तूं एश कर हाले वच मरे आनी एश कर दी ताका बरें ती शिकयता समजलो Why are you against only the wives? The husband don't teach the wives. आय एम वन सायडेड रे मातशा तूं मागीर हें कर न्हू आय एम वन सायडेड मातशा मुगे सगळे डोनी एवरी सायड आय कॅनॉट टेक समटायम्स आय एम टेकिंग सायड ऑफ मदर इन लॉ समटायम्स टेक वायफ एवरी सायड हांव विल टेक तूं घे थोड्यो ही शाल टीच यू ऑल ना हिंग चडशे आमगे बायलो आहाय न्हू हिंगा दादले चड चडले What Bailio? नो लेडीज आर मोर नो मायनॉरिटी इज मॅन मायनॉरिटी So the ladies are teaching their husbands. No, I mean, for them it is good for them. They are always teachable, easy to. हेंक सांगपा आतां दादल्यांक गुन्यांव करून आतां म्हाका दोन मारतले भायर ही आमगे स्वता they are all the time very loving. Bombay ladies may be dangerous for me outside. हे दाखवतो त्याला भारी हे आमची गोंयची इझी ती म्हाका काय म्हणे सो तो तुमकां शिकयतलो सगल्यो वस्तू आनी जे हांवें सांगलां तें तुका उगडासा काडटलो Do you know there are some ladies from Bombay sitting here? हे बॉम्बेची येयलें तेंका कोंकणी समजना मुगेली There are some ladies from Bombay here, so be careful. आई विल गो दिस साइड लंच के बाद हम लोग दिखेगा नहीं ना तो मालूम पड़ेगा धो दिया है तेरे को. म्हाका चोया आफ्टरनून मातशें आमगे गोंयची बायलां आहाय त्यो म्हाका मातशें सांबाळे आफ्टरनून तरी हांव येयना जाल्यार हेणें म्हाका खंय तरी लिपयला उडयला म्हण Now he is also taking comfort from Goan wives, Goan ladies. पळय तो तुमी म्हाका सलवार कर साहेब See, you can see, he is also taking comfort from Goan ladies. Instead of saying Holy Spirit, please comfort. नॉट ओनली गोवन लेडीज आयांनी केलें तें हांव कुवेट काम करतालो मरे कुवेट कामा सा येयलो की ना बायल देर उदकत थिंगा जाण मगो आयज हेच जालें तेच जालें तो येसलो तो तेसलो ओय आनी मागीर हांवें हें सांगोन मरे तेका सडनली हांवें सांगलें तेका चल या गोंय या सोडया काम सोडया तें रेडी जालें कित्याक हांवें ताका भोवन दवरलेलें सगलें तेंय काम सोडपाक रेडी जालें आनी आमी येयलीं कांय ना कितें गेलो खूंय गेल्लो खूंय ना कितें हाडलां कांय ना इंडिया सेटल त्या कारगा हो मेळ्ळो थँक्यू जिजस सांग मातशें हांवें केलें तें गोडे बेंटोन Praise the Lord. सो पवित्र आत्म्यांक सांगपाचें सांडून आमी बायलेक सांगलां ताका लागून हांव म्हणटा You are talking about your experience. ओय माय एक्सपिरियन्स So when you were working in the office, all the things that were happening good, you were coming गुड न्हू then देर इज नथींग गुड हॅपनिंग इन युअर लायफ नेवर सगळें पाडूच जाता जेन्ना तुका देवाचें उतर खबर ना न्हू जें जाता तितले सगळे त्रास so you used to come and tell Pia ओय for how many years? 4.5 years in Kuwait 4.5 years every day this. एवरी डे देर म्हाका तर देर केलें की ना कमेस मुगेलें जे भाशेन And जीसस इज सेइंग कास्ट now when you get into trouble, only you are saying and getting relieved, or taking some colored water also along with that. ना कलर्ड वॉटर ऑल्सो येस And that why you are hiding. आय हॅव फॉरगॉटन नाव एवरीथिंग आय एम नॉट And now with the काय color, सांगलें now with the color water, the words are also coming very beautiful, no?
Colored words. So, एक म्हणल्यार- see, somebody gave you this thing. एक Colored म्हणल्यार- water goes in, colored words come out. जे मुळे संसाराचे त्रास आहे ते येईन एक सांगप आणि संसारान जे त्रास बाटलेंक दवरलेले आहे ते पिवप. प्रेज द लॉर्ड. सो हे दोन्ही मिस्तुरात जाता. एकूच आसना ते एक सांगप कितें जाता तें बायलान तेणें कितें केलें तेणें कितें केलें तें आनी मागीर बायल अशी तशी गेली मारलें कॉप आनी He आनी also was thinking. What do you say? बायल अशी तशी गेली and then रुमांत you- गेली किचनांत गेली. And then you were drinking. येस. सो हे सगळें एका बारबर एक वायटा बारबर तूं आनीक जाय तें तुका मेळटा वायट. प्रेज द लॉर्ड. पूण जेन्ना तुका हें मेवता पवित्र आत्मो मेवता He will teach you. तो तुका सगळ्यो वस्तू शिकयता. ज्यो बायल वस्तू शिकोवपाक पावना, माय वस्तू शिकोवपाक पावना, इश्ट शिकोवपाक पावना, तो पवित्र आत्मो सगळ्यो वस्तू शिकयता. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give the Lord a big hand of praise. Come on. पण म्हाका Hallelujah. Just put that 1 Peter, Prabhu. Put that 1 Peter. 1 Peter 5:7. Just put that 6. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that, read it, that He may exalt you in due time. देखून First thing is what? Humble. Say that, humble. हंबल Say that again. हंबल Say that again. हंबल. What's the meaning of the word humble? पीस बीच. What is humble? दिमगान रावपाक कोवगूत. What is humble? जेजूक साश्टांगी पडप. Huh? When you become less compared to others is humble. कोण आहाय टिचर्स बीन आहाय जाल्यार उलय उलय. टिचर्स, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स टॉक. Huh? What is humble? Humble, a person who is humble is a person who does not give offense or take offense. प्रेज गॉड. हे आमकां कोंकणीन ना उतर. A humble person is a person who does not give offense or take offense. सो Second, a humble person is a person who is always teachable. Third, राव रे स्लो कर मरे आमकां शिंकलना तें शिंकोय सारकें. बेश्टें शिकोवपा जाय म्हूण शिकोयनाका. Third, a humble person is always a doer of the word. हाँ वही. And Moses is called as the most humble person. Who? Moses. In the Bible, he is called as the most humble person. Why? You see all the three things in his life. He does not take offense, does not give offense. He is all the time teachable. And 3, he is always obedient, a doer of the word of God. So the word of God says, when you humble yourself under the mighty hand of God, God is the one who will exalt you. God is the one who will lift you up. And when you are humble, there will be lots and lots and lots of burden that will come on you. That's the time the Lord says, cast all your burdens, your cares upon Him, for He cares for you. For He cares for you. For He cares for you. ओके. 6वी वड आणि 7वी वड पेद्रूची पहिली चीट 5वा वेसूर 6वी आणि 7वी वड मुळात म्हजे बरोबर कोंकणीन देखून देवाच्या बलिश्ठ हाताखाल विनम्र खालती जायात आणि देव तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा,
सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार जेजूचेर घालात, कित्याक जेजूक तुमची काळजी आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो आतां म्हणटा घालती म्हणल्यार कोण? जेजू म्हणटा, सॉरी पेद्रू म्हणटा, देखून देवाच्या बलिश्ट हाताखाल विनम्र घालती जायात. विनम्र घालती म्हणल्यार कितें? जो कोणाकूच अकमान करिना आनी न्हय म्हूण कोणें अकमान केल्यार काय ना रे, बेश्टें म्हणलें तें. जाण मुगो तेणें अशें म्हणलें, जाण मुगो तेणें अशें केलें, पूण वयता आनी भायर येयलें, दिलें, बरें दिलें ताका. सो विनम्र घालती म्हणल्यार कितें? जो दुसऱ्याक अकमान करिना आनी दुसऱ्याक अकमान केल्यार बेश्टें म्हणलें तेणें, तेणें तुका बरें दिलें मरे, बेश्टें म्हणलें तेणें. हय मरे, हय हांव ताका दाखयता, आतां दाखयता. दुसरो पॉयंट कितें? सदांच तो ऑलवेज दोन पार्ट म्हणल्यार म्हणजे सदांच आनी सदांच म्हणजे थांबोन आसतना सदांच तो शिकपाक तयार. कोणूय कितें सांगलें, ओके गुड, हय चूक जाली आमची, बरें कोत्ताय आमी, नो प्रॉब्लेम. तिसरें म्हणल्यार ऑलवेज डुअर ऑफ द वर्ड. सदांच देव कितें सांगता तें करूंक तयार. म्हणजे देव कितें सांगता म्हणल्यार जें कितें देवान पवित्र पुस्तकांत बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें करूंक तयार. आनी कोण म्हणटा? एग्जाम्पल कोणाचें दिता? मोजेसान म्हणटा ह्यो तिनूय वस्तू केल्यो तेज्या जिवितांत, तेका लागून पवित्र पुस्तकांत बरयलोलें आहा. मोजेस म्हूण सगळ्यांहून पवित्र पुस्तकांत मेवता तांच्याहून सगळ्या मनशांहून चड घालती, विनम्र घालती, कित्याक तो सदांच देवाचें उतर ताणें पाळलां आनी केलां, मानून घेतलां, स्वत मारलां आनी केलां. प्रेज द लॉर्ड. आनी असल्या मनशाक जो देखून देवाच्या बलिश्ट हाताखाल विनम्र घालती जायात आनी देव तुमकां आपल्या शुभ वेळार वयर काडटलो. कोणाक वयर काडटलो? जीं कोण घालती जातात तेंकां, आनी तेंकां वयर काडटलो. आनी कितें म्हणटा? तेन्ना सगळ्या तुमच्या हुस्क्यांचो भार तुमी जेजूचेर घालात. सो घालती मनीस जेजूचेर घालतलो वो बायलेचेर घालतलो सगळे त्रास, सगळे हुस्के कोणती, आनी मांयचेर घालतलो, आनी पांयचेर घालतलो, आनी घोवाचेर घालतलो. घालती मनीस कोणाचेर घालतलो? जेजूचेर घालतलो. सगळे त्रास आहाय तितले तेका सांगतलो, हे घे तें दी म्हाका, हें घोवाचें बेबदिकाय जेजू तूं घे आनी तुजो पवित्र आत्मा म्हज्या घोवाचेर घाल. करेक्ट? म्हजें मांयचें दुयेंस आहा तें जेजू हांव तुका दितां आनी तुजी भलायकी हांव म्हजे मांयचेर घेतां. Praise God. Now, very important. Just look at that verse number 8. Verse number 8. Now look at that verse number 8. What is he saying? Please read that two words. First two words. Read that again. Read that again. Read that again. Now, what's the meaning of the word be sober? What is sober? चतुर रावात. In this, what it is saying? चतुर रावात, जागृत रावात. Okay. What is sober? What is sober? Behave yourself. Be in your right mind. Okay. Sober thinking, sober means to change your thinking but not with somebody's pressure or force. To change your thinking but not under pressure or force. Purayat. Thinking not under pressure. Pressure or force. To change your thinking not under someone's pressure or force. Now, what is the meaning of this? Be sober means what? When you
read the word of God, you are willing to change your thinking, not because of some pressure on you, but because of your free choice, free will. And that's why God says, be sober. God is not going to force on you. God is not going to say, if you don't change your thinking, I'm going to punish you. I'm going to do this. I'm going to do that. No. He gives you a freedom. He gives you a choice. And now you are saying, Lord, I'm willing to change my thinking and make your thinking my thinking. That's called sober thinking. जेन्ना आमी See, for example, especially a person who has got a habit of drinking, and okay, now he is going to the party. He's going to the party. गो The एकलो other म्हणटा, person will जो कोण सोरो say, listen पियेता up, be sober. जो कोण सोरो पियेता Have तो you heard मनीस that? जो कोण सोरो पियेता तो मनीस म्हणटा पार्टीक वेता And, आनी and the other person knows when he goes to the party, he gets total drunk and he starts speaking all kinds of nonsense. सो पार्टीक गेलो की ना तो पियोंक लागतलो आनी पियोंक लागलो म्हणटा झगडी करतलो म्हूण सगल्यांक खबर आहा So before going, they'll say, Baba, today be sober, huh? सो पार्टीक वेचे पयलीं पळय आं पिनाका No, no, सांबाळे no, be sober. Especially when we are drinking, we'll say, Baba, aaj lafda nahi karna, be sober, huh, today. आं कितें म्हणपा आमगे कोंकणीन So God is saying, सांबाळून राव आयज you are taking God's thoughts and making them yours, not by force, but by your choice. And that's why he says, when you make it by your choice, by your own free choice, now you are willing to execute those thoughts. And that's why he says, be sober and be vigilant. Why? Because your adversary, the devil, is not a lion, but as a roaring lion, walks about seeing whom he may devour. So if you're not sober thinking, now for example, you are doing it by force. You are changing your thinking by force. It will not come from your heart. Your change of thinking will be a temporary for some time. But if you are doing it out of love, out of your own choice, now you are going to keep that thinking and make it yours all the time. And when you are sober, when you are vigilant, not to change that thinking, but to agree with whatever God says, not by force, but your own choice. Now the devil, even if he's roaring, he cannot devour you, because the people who are sober and vigilant, the devil can't devour you. But a person who is not sober and not vigilant, those are the people where the devil will go and devour them. That's what he's saying. Oh, Are you following? So Are you following? The devil can devour only those Who are not sober. whose thinking begins to change under pressure. But here is a person who is saying, I'm willing to be. Now, for example, we saw that play of St. Francis Assisi, okay? Now, in that play, we saw that he is going through a pressure. And then he begins to hear the voice of God saying that God is calling him, and he experiences the love of God. Now, once he experiences the love of God, his thinking has changed. The very same friends with whom he was drinking and doing all kinds of bad things, those friends come to meet him and say, come on, let's go for party, let's go for a drink. But now his mind is sober. So he's saying, I can't do all those things. Are you following? Yes. Now, when he is going with his father and he sees the lepers and all, it's thinking and he's saying, go. Now, when his sober thinking comes, now he is going and embracing the same lepers. Same lepers. Are you following the difference? yeah. Are you understanding? So when you got sober thinking, you are changing your thoughts and making God's thoughts your thoughts. And as long as you are vigilant in keeping those thoughts continuously, even if the devil is roaring. Now, what happens when the devil starts roaring? You get into fright, the thoughts begin to change. Now, there the Bible says the devil is roaring like a lion. But the good news is, Jesus has broken all the teeth of that lion. All that he can do is roar, but can't bite you. But the moment you are changed from sober thinking, you are now giving the devil the chance to devour you. Are you following? Yeah.
Are you following? बरें सान फ्रांसिस असिसी तो म्हणटा काल जेन्ना आपणें तेजें नाटकुलें पळयलें तेजेर दाखयता म्हणटा तो त्याच्या वायट इश्टांची संगत आसली म्हणटकूच तेजे इश्ट ताका येताले आनी नाका तें करूंक म्हणटा ताका वत्ताले पूण जेन्ना No, no, no. They were not taking. No, He, no. he was the boss. तो तांकां तो इश्टांक घेवन वेतालो He was a rich man's son. So he had all the money and all the things he was enjoying. सो फ्रेंड्स वर Yeah, एन्जॉयींग yeah. विथ हिम सो Yeah. इश्ट तेज्या सांगाता म्हणटा मोजा मारताले आतां जेन्ना ताका जेजू दिसती पडलो वो जेजू He heard the voice of ताणें God. जेन्ना देवाचो ताळो आयकलो तेन्ना ताका इश्ट परतून सोदूंक येयले आनी ताणें म्हटलें ना म्हाका येवपाक नाका कित्याक तो चतूर जालो आतां His mind now began to be sober तो thinking. जागृत जालो म्हणजे हांव कोत्तालो तो कितें देवा प्रमाणे कोत्तालो वो देवचाराच्या Now, प्रमाणे now कोत्तालो he still had a choice to go with his friends. सो ताका अजून तेज्यान ताका करूंक वचोंक जाता तेज्या इश्टां सांगाता आनी मौजा मारूंक जाता But even though the choice is there, but he's saying, I don't want to go. सो जोरी आसतना सोयेक आहा ताका मौजा मारपाचो पूण तो सोयेक घेना म्हणटा ना He has changed his thinking and he's not willing to change his thinking. हांवें आतां म्हजी चिंतनां बदल्ल्यांत आनी हांव परतून आदले भाशेन चिंतूंक तयार ना That's तेच sober thinking. ताका म्हणटात चतूर रावप आनी जागृत रावप एक हें उतर आहात आमचेशी दुसरें म्हणल्यार म्हणटा जेन्ना तो पयलो लेप्र आसलेल्या मनशांक पळयतालो ताका वास येतालो तेंची ईट येताली पयस वचात म्हणटालो केन्ना जेन्ना गिरेस्त आसलो तेन्ना जेन्ना गिरेस्तकायेन बोल्लोलो आसलो तेन्ना आतां जेन्ना तेणें देवाचो ताळो आयकलो तो वेता आसतना ताका तेच लेप्र घाण मारता ते कुसलोले दिसती पडटात आनी तो तांकां विंगोयता सो चिंतना आदली चिंतना आनी नवी चिंतना So when you change your thinking to God's word, it's sober सो thinking. ताका कोणें फोर्स केलो देव ताका सांगतालो तूं वचो नाका तेंच्या बरोबर तूं ताका एंग मार तांकां म्हूण देव सांगतालो ताका ना प्रेज द लॉर्ड सो देव म्हणटा कोणाक फोर्सार करिना देव फकत आपलें उतर उलयता फोर्सा ना करूंकूच जाय नाजाल्यार तुका आपूण काबार करतलो म्हणना तुजेर हांव शिराप सोडटलो म्हणना प्रेज द लॉर्ड सो देव दबावणी घालिना देव म्हणटा तुज्या मुखार आसा जिवीत आनी मरण आनी म्हणटा जिवीत विचून काड प्रेज द लॉर्ड सो ना जिवीतूच तुमी विचून काडूंक जाय अशें म्हणना He's giving you a choice. तो तुका एक विचून काडूंक आमकां मांडणी दिता आमकां तेणें गिन्यान दिल्लें आहा तूं विचून काड तुका जाय तें सो आनी हे भाशेन आसतना So as long- चतूर रावात जागृत रावात देवचार तुमचो दुस्मान गरज घालतल्या शिवा सारको घराणी घालतल्या शिवा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक सांपडत काय म्हूण पळोवंक तुमचे भोंवतणी फिरत आसा सो म्हणटा जोरी तर आमी चतूर नात आनी जागृत नात देवचार म्हणटा आमकां परतून आदीं कोत्ताले तें थिंगा वतलो आदीं कितें कोत्तालो तो सान फ्रांसिस de Assisi आदीं मुजा मारूंक वेतालो इश्टांशी सो जोरी तर तो जागृत ना जो देवाचो ताळो आयकला पूण तो म्हणटालो आस रे आस फाल्यांक दवर आतां या तर तो म्हणलोले जाल्यार ताका परतून देवचार गिरास्तलो आसलो परतून तो देवाचो ताळो आयकता ते वाटेन वेता आनी ते वाटेन ताका दिसती पडटात ते लेप्र जालोले आनी ताका शी आदले भाशेन तो शी कोत्ता जाल्यार ताका कांय परतून देवचार ताका गिरास्तो So whom can the devil devour? सो देवचार कोणाक गिरास्तलो When you get out of sober thinking. जेन्ना आमी चतूर नात जागृत नात देवाच्या उतराक तेन्ना आमकां देवचार गिरास्तलो Praise God. Did the teaching become too heavy for you? Why are you looking all depressed now? कितें म्हणटा Are you tired? Should we continue? Now this is what we learned yesterday. I have not yet started what we are supposed to learn today. अजून म्हणटा चालू करूंकूच ना जें कितें शिकूंक जाय आसलें हें जें कालचें हें कित्याक लागून आमी पवित्र आत्म्याचें शिकवण शिकयतात फाल्यां आमचें फेस्त प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्म्याचें फेस्त ताका लागून ही तयारी इग्रोज मातेन जें आहा फेस्त ताची फेस्ताची तयारी फेस्ताची पुरमेताची तयारी प्रेज द लॉर्ड पुरमेचो आमचेशी दिल्लो आवयन बापायन करून पवित्र आत्म्याचो तो आमी सांबाळूंक ना आमी पवित्र आत्मो बायलेक केला आमी पवित्र आत्मो आमच्या इश्टा इश्टिणीक केला आनी आमचो पवित्र आत्मो तो कुसता थिंगाच तो थिंगाच आहा ICU To kusta, you said.
हय म्हणजे No, he तो cannot be कुसोना damaged. He cannot be तेका damaged. आमी कुसोयला He cannot be damaged. No, 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 no. Nothing, आयसीयू nothing happens to the Holy Spirit. It is we who are getting kusala. आ Holy Spirit, nothing will सो happen to तेका him. कांय जायना आमी मुट्टा कुसतात So don't. तेचो उजार करिनासतना आमी जेन्ना बायलेक पवित्र आत्मो कोत्तात जेन्ना आमी आमच्या फ्रेंडांक इश्टांक पवित्र आत्मो कोत्तात कितेंय जालें एका फोन मार तेका फोन मार आदवोगादाक फोन मार कोण कुसता पवित्र आत्मो कुसोना आमी मुट्टा कुसता आमचें जिवीत He is कुसता. God. Nothing happens to him. तो देव. Thank you, Hallelujah. Jesus. Okay. The Holy Spirit has got 4 main attributes. This is what we are going to study today. Come on. चार गरजेचे मुट्टा म्हत्वाचे तेका The functions. Attributes. He is going to function 4 beautiful things. in us. कार्यां चार कार्यां आसात ताची मुट्टा Give me Isaiah 61:3. 4 attributes. Let's read it. When just give me 1, 2, Baba. 1, 2. Now this is the same scripture that we read in Luke chapter 4, 18 and 19. This is the scripture where Jesus began his public ministry. The first scripture that Jesus used to begin his public ministry is Isaiah 61, 1 and 2. Praise God. जे जेजून आपली मिनिस्ट्री आपलें कार्य सुरवात केली ते Public ministry. लोकां मदेकात जे सुरवात केली कार्य आपलें Teaching and healing. शिकोवप देवाचें उतर आनी पेकोवणी हाडप तें म्हणटा ह्या इजायास प्रवादी 60 आनी 1 आवेसुरांतल्यान चालू जालें So, जें देवान बाकीत केलोलें ते प्रमाणे. So, the Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings unto the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Now give me 3, verse 3. Now this is what the Holy Spirit's function is. To appoint them that mourn in Zion, to give them beauty for ashes. Read the next one. The oil of, so the Holy Spirit is the oil of joy. सो पवित्र आत्मो जावन आसा म्हणटा संतोष उत्सवाची तेल आनंदाचें तेल. He is the oil of joy. पवित्र आत्मो जावन आसा आनंदाचें तेल. Hallelujah. So what's the meaning of that? He will bring, he is the oil of joy for mourning. He is the oil of joy for mourning. जे कोण दुखाचे जे कोण दुखान बोललेले आसात तांकां पवित्र आत्मो एक आनंदाचें तेल. He is a garment of praise for the spirit of heaviness. तो एक जी कोण पेजान बोललोलीं आसात वजन म्हणजे तकली फडटा आख्खो वगत पेजान चेपलोलीं आसात तांकां तो एक आर्गांचें न्हेसोण. Okay, we will just have a demonstration. Anybody over here who has got migraine, please stand up. Migraine or headache. कोणाची तर तकली उसळटा ओ तकली जोड जाता पोतून जाल्यार ती म्हणटा उबी रावात. All those who suffer from migraine, headache, please stand up. मायग्रेन हेडेक कितें म्हणटात ते तकली फडटा तकली त्रास जातात. Quickly, please stand up quickly. Why is it taking such a long time? Okay. The Holy Spirit is the garment of praise. पवित्र आत्मो जावन आसा आर्गांची न्हेसोण. And when you, under the anointing of the Holy Spirit, open your mouth and praise, आनी जेन्ना आमी आमचे तोंडांत आर्गां घालता आनी देवाक वाकाणटा that headache will leave you, that migraine will leave you. अशें भासायता की जी तकली फडटा तकली जोड जाता ती भायर सरोन वेता. Please, those who are standing, जी कोण उबी आसात please don't ask God to heal you, देवाक मागो नाकात तुमची तकली बरी कर म्हूण. but please open your mouth and praise God, believing that the Holy Ghost is going to give you the words of praise. पूण तोंड उदकें करात आनी Believe सोत मांद that the Holy Spirit in you is going to give you the garment of praise. जो पवित्र आत्मो तुजे भितर आसा तुका आदार करूंक आहा तो तुका उतरां दितलो वाखाणपाची. Are you ready?
So all that you have to do is keep on praising God. And if you don't know, might be you are the first, new to this, you can only keep on saying, Hallelujah, Jesus, I love you. Can you do that? But So- you have to open your mouth and speak it. तूं जोरी स्टील तुका आयकोंक येयना दिसता ताळो पवित्र आत्म्याचो Now, जाल्यार might be you are new over here and you don't know. तूं पयलेच फावटी हिंगा येयला तूं पवित्र आत्म्याचें उलोवंक नको जाल्यार फकत तूं हालेलुया हालेलुया आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू No, only इतलेंच give them one line. Hallelujah and I love you, Jesus. आर्गां तुका हालेलुया मुडात आनी जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता मुडात Can you do that? गरज आहा मुडपाची उतरां उलोवपाची Can you do that, please? जातलें तुमचेची त्रास जातले तयार आसात I don't know. They are not Yes, even yeah, willing yeah. to say yes. ना ना ते सिंग येस Ask this my. माय म्हणूंक तयार आहा कितें म्हणटली देवाक वाखाणूंक लाग हालेलुया मूड जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता मूड वो आनी कितें पवित्र आत्मा तुका शिकयता तें You मूड are going to say it for 2 minutes पूण only. तूं मागची ना जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बरो कर तेशें मूड म्हणना तो फकत म्हणटा जेजूची वाखाणणी करात Okay, are you ready? For 2 minutes? 2 मिनटां म्हणटा आमी Okay, close your eyes. दोळे Close your बंद करात eyes. दोळे बंद करात Close your eyes. Heavenly Father, we thank you, we praise you. सुरगीच्या बापा आमी तुका वाखाणटा आनी तुका दिनवासता You are teaching us तूं आमकां practically how the word of God works. तुजें उतर उलयता तेन्ना पवित्र आत्मो कशे भाशेन वावर कोत्ता तें तूं आमकां शिकयता Lord, as your people are standing and praising you जशीं तुजीं भुरगीं उबीं रावन तुका वाखाणटात दुनिया under the anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याचे माकणेन बरोवन Lord, your word says, दुनिया तुजें उतर अशें म्हणटा this power of praise ही वाखाणणेची पदवी destroys every work of the devil. सगलो देवचाराचो भार मोडून तोडून उडयता Lord, as they are praising you, दुनिया जशें तीं वाखाणटात there is power that is going out of their mouth जशीं तीं तुका वाखाणटात तांच्या तोंडांतल्यान पदवी भायर सरता that has destroyed that spirit of heaviness. आनी ती पेज जी पेजाचो जो आत्मो आसलो तो तोडून मोडून काडला We thank you, we praise आमी you. तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा हांव दुनिया Hallelujah. Thank you, हालेलुया Jesus. मुडात आतां तोंड Hallelujah. उदकें करून वाखाण Hallelujah. Thank you, हालेलुया Jesus. आर्गां तुका Hallelujah. जेजू हांव तुजो मोग कोत्ता Hallelujah. जेजू हांव Hallelujah. तुजो मोग कोत्ता Jesus, I love you. Jesus, I हालेलुया love you. Jesus, हालेलुया I love you. जेजू Jesus, हांव I love तुजो you. मोग कोत्ता मुडात Jesus, I love you. जेजू हांव Jesus, I तुजो love मोग you. कोत्ता तोंड उदकें करात Jesus, I love you. जी Come कोण on, open उबीं your आसात mouth. ती तोंड उदकें करात दोळे बंद करात आनी मुडात Just see around that they are opening their mouth and speaking. जी कोण please. तुमी शेजाऱ्याक जी बसोन आसात ती मातशें तांकां आदार करूंक पळयात कितें म्हणटा दोळे बंद करात उबीं रावल्यान ती दोळे बंद करात हालेलुया हालेलुया आवाज Praise the येना Lord. Praise the Lord. Praise the वाखाणणी Lord. म्हणल्यार व्हडल्यान वाखाणणी म्हणल्यार व्हडल्यान Praise God. प्रेज गॉड Yeah, you can open your eyes. आता तुमचे दोळे उदके करात No, don't sit, don't sit, don't sit. This, Bosana. this, come on, those who are from the team, just go around and ask them Flavia quickly, start quickly. with Flavia Huh? Flavia where is How many years you were suffering? 10 years Now it's gone? It's gone. Please Thank sit you, down. Jesus. 10 वर्सांची जी तकलीफ पडटाली ती बरी झाली With this lady. No, no, don't sit, don't sit, don't sit, don't sit. फ्लाविया आज कर Please ask. कितली वर्सां तिका त्रास जाताले 8 वर्सां Gili? Gili, very good. Please sit down. The next one. Sujata? Many years? 90? 80 years 50 years Is it gone? God bless you. 25 years, is it gone? It's gone, very good. Just ask over here. You just ask over here. Please, quickly. Yes, the girl in a lightish green. Sorry 2 years, is it gone? Yes, sit down. Praise God. 6 years, is कारखान दिया, it gone? कारखान दिया. Yes, sit down. 5 वर्सां तिका Yeah, this side, this side. From childhood, is it gone? God bless you. Sit down. Praise God. There behind Bertha. yeah 5 years Yes.
40 years. शर्मिला 4 years. Praise God. Gone. many Many years, 80, 90 years. Okay, is it gone? God bless you. Praise God. 8 years. God bless you. Please sit down. 2 3 years. months. Praise God. The small boy, what Oh. happened to him? 2 months. 2 months. Is it gone? 2 years. 2 years. It's gone. Praise Thank you, God. Jesus. Praise God. Yeah, what about there? Sujata, the other girl. Okay, here, Miranda. Mike क्या बोलता है? 10 years. Is it gone? Yes. God bless you. Just ask here over here. शिशु कार्यक्रम Just ask here. Miranda, just ask here. Yes, brother. Imai 4 years. Is it gone? God bless you. Thank you, Yes. Jesus. The Baba. other person. Baba boy And is it gone? Yes. God bless you. Praise God. लहानपणासन thank you Jesus Is it gone? Yes. Sit down. Sit down. 6 years Is it gone? God Thank bless you. Jesus. शिशु कार्यक्रम या Yeah. Is it gone? God bless you. Now, praise God. Please sit down. Please sit down. Now, what did we see? कितें पळयलें आमी Did we pray for the healing? आमी मागणें केलें तांकां बरी कर म्हूण उलयात Or did we believe that the Holy Spirit is the oil of joy, He is the garment of praise that destroys the spirit of heaviness? वो आमी फकत स्वत मानलें पवित्र आत्मो जो पेज आहा तो काडून उडयता म्हूण जेन्ना आरेगांक दितात तेन्ना कितें म्हूण स्वत मानलें So the word of God says He is the oil of joy for mourning. So if the person is believing in Jesus and he has received the Holy Spirit, it is impossible for that person not to have the joy. So when you're fellowshipping with the Holy Spirit will inject you with the oil of joy because He is the oil of joy. So in the believer's heart will come the fountain of joy.